जय जगन्नाथ जय सिया राम। आज हूँ 22 जानुआरी। आज श्री राम लालांकर प्राण प्रतिष्ठा हेबाकु जाउअछि। आमे माने मध्य बहुत आनंदर सहित आमर श्रीराम नगर श्री राम मंदिर रे उत्सवर लहरी खेली उठी। देखो भाई आमर केते सुंदर फूल बनाउछंदी। जय श्री राम। पूरा जय श्री राम। क्लियर देखा तो
এই হনুমান বলু বলু
जय श्रीराम. जय श्रीराम. साइड पड़े
लिंगाय स्वाहा इदं पादहोदलिंगाय नाही नाही ओम गंधे मंगलाकारे भद्रकाली रूपधारिणे स्वाधनामातरो रूपमातरो प्रेरणो ओम अग्निवन्दे ज्ञानं प्रचान्दे उदारयामि ए गाडी अरे कोणाला लगाओ করবে তেল তেল বাইরে পড়তেছে কইতেছি বাতাসটা হচ্ছে ছাড়িস না নালে তোর গাড়ির উপরে এদিকে মুখ করে রাখো ওদিকে মুখ করে রাখো তো একটা গাছ যাক যাবে 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 বলে যাবে একবার উপর বাতাস পাইলে চলে যাবে তখন তো এনে ছাড়তে ভালো হইবে এদিকে ছাড়ছে এই যে তারপর আমরা তো লাইনে লাগাতে ছাড়ছিলাম কত সময় গেল আর গড়িয়ে পড়বে ରାତିର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ତିଆରି ହେଉଛି। এটা ଡାଲମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି।
बुलंद द्वार हरि बोलो।
गोष्टी जागा गोष्टी जागा